जो कुछ जनरल बाजवा 6 सालों में ना कर पाए, जनरल आसम मुनीर ने सिर्फ 13 दिनों में किया। जनरल बाजवा के इख्तिदार में पाकिस्तानी अवाम आला सहूलतकारों के कारनामों से बहुत डरते थे, आला सहूलतकारों से नफरत होने लगा था। लेकिन आसम मुनीर के आने के बाद सब कुछ तब्दील हो गया। जिस तरह इम्पोर्टेड हुकूमत बाजवा का नाम सुनकर उनके दिल को सुकून मिलता था, अब वो आसम मुनीर के नाम से कांपते हैं, फिर चाहे वो जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जैसे आला क़यादत क्यों न हो। आखिर जनरल आसम मुनीर ने इन 13 दिनों में ऐसा क्या किया कि इमरान खान इनके मदा और अपने पसंद का आर्मी चीफ लाने वाले यानी पीडीएम वाले इनकी कारकर्दगी से अपसेट नजर आने लगे। वीडियो में आगे आप जानेंगे। उससे पहले अरशद शरीफ केस के बारे में थोड़ी बात होगी कि आसम मुनीर ने अरशद शरीफ की वालदा से क्या कहा, अरशद शरीफ को किसने कत्ल किया, अभी तक पाकिस्तान के निजाम चलाने वाले मालूम ना कर सके, ना ही हम इनसे उम्मीद रखते थे, क्योंकि बेनजीर भुट्टो का कातिल, लियाकत अली खान का कातिल यानी 50-60 साल पहले जितने भी कत्ल हुए अभी तक उनकी समाअत नहीं हुई। अरशद शरीफ का केस भी लंबा होता जा रहा था, लेकिन आसम मुनीर ने उसमें एंट्री करके उनके लवाहिकीन के लिए सब कुछ आसान कर दिया। 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो समोटो एक्शन लिया ये पहले भी ले सकते थे, यानी जनरल बाजवा के इख्तिदार में भी ले सकते थे। जनरल आसम मुनीर ने आते ही सुप्रीम कोर्ट से पहले काम करवाया। जनरल आसम मुनीर जब आर्मी चीफ बन गए तो फिर अरशद शरीफ की मां के घर ताजियत करने गए। अरशद शरीफ की मां से जनरल आसम मुनीर ने वादा किया कि कातिलों को जरूर पकड़ा जाएगा। इस सवाल से सहाफी मलिहा हाशमी ने लिखा कि नई आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर का आते ही शहीद अरशद शरीफ की वालदा से ताजियत करना और ये वादा करना कि कातिलों को जरूर पकड़ा जाएगा। बहुत हौसला अफजा बात है। जरा सोचिए कि जनरल बाजवा आज तक शहीद अरशद शरीफ की वालदा से ताजियत करने क्यों ना गए। मलिहा हाशमी ने एक बड़ा सवाल जनरल बाजवा के लिए खड़ा कर दिया। अगर बाजवा अब ये अपने इख्तिदार में होते तो ऐसे सवाल पर मलिहा हाशमी को जेल होना था, क्योंकि वो अपने इख्तिदार में मुखालिफ की धज्जियां उड़ा देते थे। बाजवा के साथ पीडीएम वाले बहुत खुश थे, आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन जब से आसम मुनीर आया है सबके टांगे कांपने लगी। जरदारी ने नवाज शरीफ को पहले से ही खबरदार किया है कि हमसे बड़ी गलती हो गई, क्योंकि पाकिस्तान को पहले जैसा आर्मी चीफ चाहिए था जिनको करप्शन, बदउनवानी से कोई मसला ना हो। अगर पाकिस्तान में कोई इंतशार फैलाए तो उसे नजरअंदाज करे। बेचारों के साथ धोखा हुआ है। अल्लाह ने पाकिस्तान को एक ऐसा आर्मी चीफ दिया है जो पाकिस्तान को बहुत तरक्की देगा, पाकिस्तान के फौज को बहुत आगे करेगा, इससे मजीद मजबूत करेगा। रही पाकिस्तान की मईशत की तो वो तब ठीक होगी जब इमरान खान वजीर आजम होंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ आसम मुनीर के साथ नहीं चल पाएगा। शहबाज शरीफ क्या पीडीएम के कोई भी कारकुन मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं चल सकते, क्योंकि 2 नंबरी करना पीडीएम वालों की आदत बन गई है और 2 नंबरी जनरल आसम मुनीर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जनरल आसम मुनीर के इन 13 दिनों में यानी 29 तारीख को आर्मी चीफ मुकर्रर हुए थे। अब तक इम्पोर्टेड हुकूमत ने कोई ऐसी गलती नहीं की है जो बाजवा के दौर में करते थे। पीडीएम जमाते पहले सरेआम मीटिंग्स करते थे इमरान खान को सामने से हटाने की। अब सरेआम मीटिंग बंद हुए, खुफिया मुलाकातें शुरू है, मगर आसम मुनीर के डर से बेचारे कुछ कर नहीं सकते। राना सनाउल्लाह जो हमेशा हर वक्त कॉन्फ्रेंस और ट्विटर वगैरह पर पीटीआई वालों को इमरान खान को धमकियां देता रहता था, अब वो खामोश हो गया है, गालियां देना भी बंद कर दिया है, क्योंकि अब एस्टेब्लिशमेंट पहले जैसे नहीं रही। इमरान खान ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत को चाहिए कि 20 दिसंबर से पहले फैसला करे, इलेक्शन का ऐलान करे, वरना हम 20 दिसंबर से असम्बलियां तहलील करेंगे। इलेक्शन अब करोगे या बाद में करोगे, जीतना हम नहीं है, मगर हमें अपनी मुल्क की फिक्र है। एक एक दिन जो गुजर रही है इनका नुकसान कौन उठाएगा। अगर पीडीएम सरबराह फंड का बहाना बना रहे हैं तो फिर इनसे सवाल करना चाहता हूँ कि आपने क्यों इतने कम टाइम में फॉरेन कंट्रीज के विजिट किए। अगर वो पैसा बच जाता तो अभी प्रॉब्लम ना होती। फौज चौधरी का कहना था कि अगर हमने टाइम का इंतजार किया तो फिर टाइम आने तक पाकिस्तान का दुगना नुकसान हुआ होगा। अगर अभी से इलेक्शन की तरफ जाना हुआ तो कम से कम जितनी मईशत रह गई है वो तो ज़ाया नहीं होगी। फौज चौधरी ने मजीद कहा कि इस मुल्क को बेहतर तरीके से चलाने वाला सिर्फ एक इमरान खान है। अब तक जितने भी वजीर आजम आए सबकी परफॉर्मेंस एक जैसी रही, मगर इमरान खान की अलग थी। इमरान खान ने खासकर गरीब आवाम को जैसा खुश किया, मजाल है कि आगे ऐसा कोई वजीर आजम कर पाए। इम्पोर्टेड हुकूमत के सरबराह इमरान खान पर बहुत गुस्सा है। ख्वाजा असफ ने कहा कि मंसूबे के तहत एक शख्स को इख्तिदार में लाया गया जिसने मईशत को तबाह कर दिया। आज वो कह रहा है कि उसके साथ इंसाफ किया जाए। इमरान खान अचानक पाकिस्तान पर नाजिल नहीं हुआ, उसे मनसूबा बंदी के जरिए 2011 के बाद लंच किया गया। हमने मुल्क की तबाही को रोकने की भरपूर कोशिश की, मगर मनसूबा साज इसे इख्तिदार मुंतकिल करने में कामयाब हो गए। जब कौमें जाली और फ्राडियों के नारे के पीछे चल पड़ी तो तबाही ही होती है। ख्वाजा असफ के इस झूठे बयान पर मुराद सईद ने जवाब दिया कि जाली और फ्राडिया कौन है ये आप हमसे खूब जानते हैं, क्योंकि आप लोगों ने ही सब कुछ किया है। कॉन्फ्रेंसों में ज्यादा बक ना करे, जरदारी और उनके बेटे की तरह आप भी खामोश रहे। आसम मुनीर के आने के बाद कुछ खास लोगों का रवैया तब्दील हो गई है, आपका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, बस थोड़ा सब्र करे। आसम मुनीर ने मुल्क का बड़ा मसला हल कर दिया है, यानी अरशद शरीफ केसेस पर बहुत तेजी से काम करने को कहा है।
الیکشن کب ہوں گے اور معیشت، اس کے حوالے سے ابھی تک ان کا کوئی بیان نہیں آیا کیونکہ وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ مہنگائی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے مگر ابھی تک امپورٹر حکومت نے کوئی ٹھوس حل نہیں نکالی۔ امپورٹر حکومت سے اگر کوئی صحافی یا کوئی سیاستدان مہنگائی کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو وہ جواب میں گڑی کے اوپر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ گڑی میری اپنی ذاتی چیز ہے، چاہے بیچوں یا جو بھی کروں۔ پاکستان کی 50 سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے، انہیں مہنگائی کی بجائے میری گڑی کی پڑی ہوئی ہے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ ملک اگر ڈیفالٹ کی طرف چلا گیا تو یہ ہم سب کے لیے نقصان ہوگا۔ ڈیفالٹ ملک میں کوئی سرمایہ کاری نہیں کرتا۔ قوم کو سمجھنا چاہیے کہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ نواز شریف اور زرداری کو این آر او 2 دیا گیا، این آر او 2 کی وجہ سے ان کے سارے کرپشن کیسز ختم ہو رہے ہیں اور باری باری معاف ہو رہے ہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ انہیں ملک کے طاقتور نے این آر او 2 دیا۔ کرونا کے باوجود ہم نے معیشت بچائی۔ ایکسپورٹ کے بڑھنے سے ملک کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب تک ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی ملک ایشین ٹائیگرز نہیں بن سکتا۔ ہماری ایکسپورٹ بڑھنے کی بجائے نیچے جا رہی ہے۔ ہمارے دور میں گندم کی ریکارڈ پیداوار 27.5 ملین ٹن تھی۔ ہمارے دور میں مہنگائی کا سب سے زیادہ شور مچایا ہوا تھا۔ ان کی کوشش ہے کہ مجھے نااہل کیا جائے۔ میں اپنی ذات اور تحریک انصاف کے لیے الیکشن کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جب بھی الیکشن ہوں گے جیتنا ہم نہیں ہے، مگر مجھے پاکستان کی پڑی ہوئی ہے کہ میرے دیش کے غریب آخر کیسے بنا کھائے جی سکیں گے۔ عمران خان کے دور اقتدار میں جب تھوڑی مہنگائی بڑھ گئی تھی تو لفافہ صحافی خاص کر منصور علی خان عمران خان کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتا تھا، لیکن اب بالکل خاموش ہو گیا ہے۔ اب شہباز شریف کی تعریفوں پر پروگرامات کر رہے ان جیسے اور صحافی بھی عمران خان کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے، لیکن اب ان کے منہ پر کسی نے پٹی باندھ لی ہے۔ پارس جان زیب نے کہا کہ میں عمران خان پر پہلے بھی تنقید کرتی تھی اور اب بھی کرتی ہوں۔ عمران خان سے بھی بہت غلطیاں ہوتی ہے، وہ فرشتہ نہیں ہے، مگر جو اب ہمارے اوپر خاص کر غریب عوام کے سروں پر بیٹھے ہیں ان کی تعریفیں میں کبھی نہیں کر سکتی، کیونکہ جھوٹی تعریفیں کر کے میں اپنی پروگرام تو چلا سکتی ہوں مگر ایک دن ان کا حساب دینا ہوگا۔ عثمان بخاری کا کہنا تھا کہ اگر ہم نے الیکشن کی تو پھر بھی یہ حالات ہوں گے۔ شہباز شریف کی جان چھوڑ دے، ہم نے 4 سال آپ کو برداشت کیا، آپ بھی ہمیں برداشت کرے۔ جتنی محنت ہم نے آپ کو گرانے کے لیے کی، ہمیں جتنی پاپڑ بیلنے پڑے آپ کو بھی ایسا کرنا ہوگا۔ عوام میں مقبولیت آپ نے حاصل تو کی ہے مگر کوئی بھی آپ کو ووٹ نہیں دے گا۔ ہمیں معلوم ہے کہ عوام ہم سے مہنگائی کی وجہ سے ناراض ہے۔ ہم انتخابات کے وقت آنے تک مہنگائی ختم ہوئی ہوگی۔ فاروق حبیب نے کہا کہ آپ کا تجزیہ سراسر غلط ہے۔ عمران خان کے بارے میں جتنا بوکنا چاہتے ہیں بوکیے، ساتھ میں ہینا پرویز بٹ کو بھی اپنے ساتھ بٹھائیے تاکہ وہ بھی عمران خان پر بنا ثبوت کے تھوڑی تنقید کرے۔ آج کل آپ لوگوں کو کوئی اپنے پروگرامات میں بلا نہیں رہے کیونکہ ان بیچارے صحافیوں کو پھر کمنٹس میں گالیاں ملتی ہے۔ آپ کے تو اپنے لیگ والے عزت نہیں کرتے، عوام آپ کی کیا عزت کرے گی؟ تھوڑا سچ بولا کرے تاکہ عوام آپ کا ساتھ دے۔ یہ 90 کی دہائیوں کی عوام نہیں جو آپ جھوٹ بولو گے اور لوگ آپ پر یقین کریں گے۔